Derja pravi iznenađenje Čemilu time što sprema Boga doručak. Čemil je zbunjen nakon što vidi punu trpezu hrane i pita odakle ovo. Derja govori da je imala nešto ušteđevine i da im dolazi jedan poseban gost. Čemil pita ko je to, ali tada se iza Derje pojavljuje Jonča. Derja priča Čemilu priču kako je Jonča uopšte dospela ovdje. Ona smišlja priču da je Jončina beba u inkubatoru i da je Jonča došla ovdje dok se beba ne oporavi, ali on ne zna da njih dve prave plan kako da dođu do novca. Čemil kasnije ide, a Derja govori Jonči da će uceniti Mukader, jer jedino je ona slaba karika i popustit će na ovo. Njih dve čuvaju tajnu koja može uništiti porodicu Deviroglu. Bejza zvoni Hančer na vrata i donosi joj kafu. Hančer kuva kafu i pita Bejzu zašto je došla. Bejza joj odgovara da je njena i Džihanova ljubav procvetala od kada je Hančer otišla i da su svako veče u zagrljaju. Hančer to ne želi da sluša, te govori Bejzi da izađe iz kuće. Tada Bejza pita Hančer zašto je ona sinoć bila u njihovoj vili ako je ne zanima njihov odnos. Bejza također navodi da će srušiti svet ako neko stane njoj i njenom mužu na put, te odlazi. Engin dolazi u kancelariju i vidi pismo koje je dostavljeno njemu. Džihan priča o tome kako moraju izbaciti Meliha i Hančer iz stare kuće, jer mu je samo to u glavi. Engin kaže Džihanu da sedne, jer imaju mnogo važniju temu. Na pismu piše za advokata Engina Ondera. Engin govori da ga je sestra tako oslovljavala samo kada ga je gledala kao advokata, a ne brata. On govori da mu je sestra ostavila pismo koje je želela da se pročita pred Džihanom, Mukader, Nusretom i Bejzom. Engin zakazuje sastanak za sutra ujutru, gdje svi moraju biti prisutni, a Džihan razmišlja šta to može biti, jer se tiče cele porodice Deviroglu. Po povratku u vilu, Sinem sretne Meliha, koji vadi iz automobila kolevku za bebu. Sinem mu govori kako se kaje što je uprljala svoje ime zbog njega i zbog toga što mu je verovala. Melih gleda u nju i razmišlja o tome kako bi voleo da joj kaže istinu u lice, da je jedina žena koju je želeo da oženi. Sinem ljutito i tužno u isto vrijeme odlazi od Meliha, dok on razmišlja o tome kako bi sve bilo drugačije da je prihvatila da dođe na venčanje kada ju je zvao, jer bi sada on iznosio kolevku za njihovu bebu. Melih sklapa kolevku i govori Hančer da mu ne treba uputstvo, jer pravi muškarci rade bez uputstva. Hančer tada zamišlja kako je Džihan pored nje i on sklapa kolevku za svoje dete sa Hančer. Ona se rastuži i odlazi u sobu. Džihan dolazi u vilu i govori mu Kader i Bejzi da sutra ujutru imaju važan sastanak, jer je Engin našao pismo koje je Yasemin ostavila i mora se pročitati pred svim prisutnim. On navodi Bejzi da obavezno pozove Nusreta, jer i on mora biti tu. Bejza je jako uplašena i ne zna kako da se izvuče iz ovoga, jer možda u tom pismu piše ono što je može uništiti život. Ujutru se svi skupljaju u kancelariji gdje se održavaju sastanci i čekaju Engina. Bejza je nervozna jer njen život može zavisiti od ovoga, te govori Nusretu da izađu malo napolje dok on ne dođe. Bejza tada priznaje Nusretu šta se desilo, a to je da je ona kriva za Yaseminin život. U tom trenutku sekretarica dolazi i traži da Nusret i Bejza pođu sa njom, jer ih je Džihan zvao. Džihan govori Enginu da pročita pismo, ali on govori da sačekaju, jer još jedan gost treba da dođe. Tada se na vratima pojavljuje Hančer. Naime, Engin je sinoć pozvao Hančer pred Melihom da dođe na sastanak, jer je to zahtev njegove sestre Yasemin. Engin počinje da čita pismo gdje navodi testament da sve njeno ostavlja bratu Enginu, ali svoju ulogu upravnika fonda Jedan život ostavlja Hančer i to da sarađuje sa Džihanom. Ovo zbuni sve prisutne jer su tada Hančer i Džihan bili u braku, a sada nisu, tako da se ne slažu sa tim, ali Engin tada prelazi na posljednju i najbitniju tačku ovog pisma. Yasemin navodi da nekada u životu i najbliži mogu prevariti. Ovo ostavlja Enginu i Džihanu da zajedničkim snagama istraže. Nusret se buni zašto uopšte došao ovdje kada se ovo njega ne tiče, ali tada Engin govori da će podnijeti krivičnu prijavu policiji jer misli da smrt njegove sestre nije slučajna. Ona je ostavila ulogu upravnika Hančer, rekla je da se Engin i Džihan potrude da otkriju istinu, ali je tražila da svi prisutni budu na saslušanju testamenta. Ovo pismo može preokrenuti dosta stvari.
Nakon što svi izađu iz kancelarije, Mukader pita Hančer da ostanu nasamo da popričaju. Mukader stavlja ruku na Hančerin stomak i razmišlja o tome kako bi voljela da je ovo njen unuk. Mukader tada pita Hančer kojeg je pola beba, a Hančer je pita zašto se ona odjednom zanima za njenu bebu. U jednom trenutku na hodniku se čuje vika i svađa. Naime, Džihan se sukobljava sa Melihom, a Hančer izlazi i uzima Meliha za ruku te kreće napolje. Ali Melih govori Džihanu da će mu jednog dana zahvaljivati. Glavna tema ovog razgovora je trenutno to da Hančer bude upravnik fondacije, koja jako znači porodici Deviroglu. Mukader ne pristaje na to, govoreći Džihanu da je to nedopustivo i da ona ne dozvoljava da se to desi. Džihan isto razmišlja te govori Enginu da je već predvideo nekoga za to mesto, a to je Denis, jer ta žena ima sve kvalifikacije da bude novi upravnik fondacije. Engin se ne slaže sa tim te govori da će još jednom popričati sa Hančer, jer je to posljednja želja njegove sestre. Bejzi i Nusret vode jedan jako ozbiljan razgovor u Nusretovoj kući. Nusret je ljut na Bejzu što je ovo uradila, jer zna da Engin neće stati dok ne istraži celu istinu i oni mogu biti u velikom problemu. Nusret tada odlučuje da otera Bejzu od sebe i govorio da se više ne pojavljuje pred njegovim očima. Po izlasku iz firme, Džihan ulazi u svoj automobil, ali tada na suvozačevo mesto dolazi Hančer, koja želi da razgovara sa Džihanom. Ona mu govori da je ostala jedna jako važna tema, a to je njegov odnos prema Melihu. Džihan se iznervira nakon što ovo čuje, te odlučuje da se provoza sa Hančer dok razgovaraju na tu temu, kakav je Melih zapravo. S druge strane, Derja i Jonča sklapaju plan kako da dođu do Mukaderinog novca. One sa makazama iseku slova iz novina i prave jedno manje pismo. Nešto kasnije, Fadime dolazi sa paketom i lekom u Mukaderinu sobu i govori joj da je iz dana u dan sve bolje. Mukader je tada pita šta je ovaj paket i otkud on ovdje. Fadime joj govori da je poštar samo doneo ovo i otišao. Mukader otvara paket i unutra vidi jednu torbu, ali u torbi se nalazi pismo. U tom pismu piše da će sve svoje laži spakovati u ovu torbu. Ubrzo nakon toga, Derja zove Vilu Deviroglu sa skrivenog broja i predstavlja se lažnim glasom. Gusum se javlja i odmah odnosi telefon Mukader, govoreći da je traži torbar. Mukader se javlja i pita ko stoji iza slušalice, ali tada Derja govori da ona jako dobro zna Mukader i da će uskoro saznati dalja uputstva. Džihan i Hančer pričaju o tome kakav je Melih. Hančer govori da je on mnogo bolja osoba od Džihana i da se ponaša prema njoj baš kako pravi muškarac treba. Džihan tada gubi koncentraciju nad volanom i slučajno udari devojku sa automobilom. Njih dvoje se pobrinu da odvedu devojku u bolnicu i zbrinu je na najbolji mogući način. Policajac dolazi i govori da ostanu u bolnici dok devojka ne da izjavu i sada su njih dvoje zajedno ovdje. Nakon što se devojka probudi, Hančer odlazi da priča sa njom dok Džihan daje izjavu. Ta devojka nema nikoga, živela je u parku 3 dana i bežala je od nekih ljudi. Ona ne želi nikakvu nadoknadu od Džihana, već samo želi da ode odavde. Džihan i Hančer izlaze napolje i pričaju o ovoj situaciji jer se brinu za nju. Devojka ubrzo izlazi ispred bolnice, ali joj pozli i oni je vraćaju unutra u sobu. Džihan pita doktora da li je ovo zbog situacije koja se desila, ali on govori da nije, već zato što devojka nije jela već duže vrijeme. Džihan se pobrine da neko iz vile donese hranu devojci i da to bude bogato. U tom trenutku Melih zove Hančer i govori joj da će ostati uveče da radi. On radi sve s mene kako bi skupio novac za Hančer i sebe. Džihana, videvši da Hančer razgovara smireno sa Melihom, pogađa to što je Hančer tuđa žena i teško se suzdržava da zapali svet i poruši sve zbog nje.